السلام عليكم اخواني التلاميذ اخواتي التلميذات، مرحبا بكم دائما في الدرس ديال المنطق. دونك غادي نشوفوا تمرين 5. دونك تمرين 5 عندنا déterminer les négations des propositions suivantes. عندنا la première proposition P1 P1 plus Q, deuxièmement P2 P et Q ou R. Troisième proposition, quel que soit x appartient à R, x différent de 2 implique x au carré différent de 4. Quatrième proposition, P4, il existe x appartient à R, tel que x inférieur strictement à 2 implique x au carré supérieur strictement à 2006. P5, quel que soit x appartient à R, x au carré appartient à Z, implique x appartient à Z. P6, quel que soit xy appartient à R au carré, xy égale à 0. P7, il existe x appartient à R, x compris entre 0 et 1, supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 1. P8, quel que soit x appartient à R, moins x appartient à R, et f de x égale à f de moins x. P9, quel que soit x appartient à R, x au carré égale à 1, implique x égale à 1. ونبداو على بركة الله. دونك بالنسبة للبروبوزيسيون الأولى P1 P implique Q. كيف شفنا dernièrement, bon l'implication, غير باش نديرو ان بتي رابيل. l'implication عندنا شنو هي هادي؟ équivalent à non P ou Q. دونك ملي غادي نقولو لا نيغاسيون ديال هادي، دونك لا نيغاسيون ديال هادي هي لا نيغاسيون ديال هادي équivalent à non ديال هادي ها هي non ديال او غتولي هي A و non ديال Q غتولي non Q équivalent à non ديال P هي P et non Q. هادشي شفناه. دونك ديريكتومون خاصنا نكونو عارفين ان لا نيغاسيون ديال لامبليكاسيون هي P et non Q. دونك غادي نقولو برومييرمون لا نيغاسيون عندي هنا P1 قلنا سي P امبليك Q ها هي. دونك كنجي كنديرو هنا non ديال P1 équivalent ديال P et non Q. Faisons la proposition 2. Alors la proposition P2, شنو هي؟ عندنا هي P et Q ou R. Donc ملي غنقولو non ديال هادي équivalent ضرب l'équivalence. Donc l'équivalence هي non ديال هادي. Alors non ديال هادي شنو هي؟ هي non P. هاد A كتولي O ياك؟ كنجيو هنا كنديرو كيو و ار نون ديال هادي. هنا كنديرو نون ولا غادي نديروها بشويه بشويه باريطاب باش تبان لكم. غادي نقولو عندي هنا هادي هي النون ديال هادي كامله ياك ايكيفالون ا نون ديال بي. نون ديال هادي غتولي او وهادي غتولي النون ديال هادي ايكيفالون ا non P و هادي غتولي النون ديال Q، هادي النون ديال O غتولي A وغتولي هنا non R. وندوزو لا بروبوزيسيون P3. alors P3 شنو هي؟ quel que soit x appartient à R, x différent de 2 implique x au carré différent de 4. Alors la négation de P3, il existe x appartient à R. البعض منكم يقدر يدير n'appartient pas. Non, c'est faux. يعني il existe x appartient à R. كندير لا نيغاسيون ديال الكونتيفيكاتور. هذا كنشوف هذه ديال لا فونكسيون بروبوزيسيونيل هي هذه اللي كنخدم بها. دونك قلنا il existe x appartient à R. عندي هنا كنعرفوا لا نيغاسيون ديال بي اي ديال بي ان بلو كيو. ها هي ديال بي ان بلو كيو شنو هي؟ قلنا هي بي اي نون كيو. بي اي نون كيو. دونك غادي نديرو لا نيغاسيون ديال هادي. دونك اش غتولي؟ دونك بالنسبه لبي ما كتبدلش. دونك غنديرو لنا اكس ديفيرون دو 2 اي اكس او كاري. لا نيغاسيون ديال هادي سي اكس او كاري ايكال 4. Quatrièmement P4, il existe x appartient à R. عندي x inférieur
inférieur strictement à 2 implique que x au carré supérieur strictement à 2006. Donc on dirait la négation ديالها بنفس الطريقة. La négation ديال هذه donc c'est quel que soit x appartient à R. P غتبقى هي x inférieur strictement à 2 et هنا غادي ندير x au carré inférieur ou égal حيت supérieur strictement غتولي inférieur ou égal à 2006. P5 دوزو تاني P5. Alors P5 عندي هي نديرها ديريكتومون. Donc عندي هنا P5 la négation ديالها ها هي. Donc il existe x appartient à R. عندي هادي سي بي دونك ما كتبدلش. دونك كنقولو x au carré appartient à z et x n'appartient pas à z. كنديرو النون ديال x n'appartient pas à z. Nous avons la proposition P6. Alors P6. Alors directement on dit la négation. Alors P6, donc la négation il y a là. P6 il existe un couple XY appartient à R au carré tel que on dit XY égale à 0, donc c'est XY différent de 0. XY différent de 0. نشوفوا لا بروبوزيسيون 7 ديريكتومون نديرو لا نيغاسيون ديالها ولكن هادي خصنا نوضحوها. هادي نورمالمون بي 7 شنو هي؟ بي 7 عندي هنا il existe x appartient à R tel que 0 inférieur ou égal à x inférieur strictement à 1. Donc هادي نقدروا نديرو بليكيفالونس équivalent à x il existe x appartient à R tel que عندي هادي 0 inférieur ou égal à x هنا عندي a et x inférieur strictement à 1. هنا ça veut dire هادي. Alors P7 la négation ديالها équivalent à dire quel que soit x appartient à R حيت هادي il existe كتولي quel que soit x appartient à R. هادي 0 inférieur ou égal à x donc غندير لنا 0 supérieur strictement à x. هاد A غتولي O وهادي غتولي x supérieur ou égal à 1. Nchoufoou la proposition 8. Alors la proposition 8 directement غادي ندير la négation ديالها. Alors هنا P8 عندي هنا quel que soit x donc غندير هنا il existe x appartient à R. La négation ديال هادي شنو هي؟ هي moins x n'appartient pas à R ou كتبوا هنايا ما كتبناش دونك غنديرو le moins x n'appartient pas à R. Et la négation de هذه. Donc la négation de هذه moins x n'appartient pas à R. On a la négation de A qui est où f de x différent de f de moins x. Et puis la dernière, c'est P9. Donc on dit directement la négation de là. Donc on dit 9. La négation de P9 il existe x appartient à R. La négation de l'implication est maintenue, donc c'est x au carré égale à 1 et P est non Q et x différent de 1. Donc نكونوا بهذا الفيديو هذه كنكونوا كملنا هذا ليكزارسيس هذا. دونك باقي لنا واحد دو زوطخ اكزارسيس باش من بعد ان شاء الله ندوزو لي دوطخ تيب ديال لي زيكزارسيس. هادشي ديال غنشوفو الريزونمون بار ريكورونس. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع لي كوليغ ديالكم باش تستافدوا جميع. بون كوراج، السلام عليكم.